бисёр ҳунарпешагоне ки ҳоло дар сартосари ҷаҳон маъруфанд, дар тоҷикистон нақшҳои зиёдеро бо майлу рағбати беандоза офариданд. воқеан барои баъзеи онҳо ширкат дар филмҳои мо қадами нахустин ба сӯи шӯҳрат буд. дар ин миён филми ҳозиру ғоиб ҳам истисно нест. дар он Никита Михалков, Олег Стержинов, Марьяна Вертинская, Татьяна Доронина, Евгений Стеблов, Всеволод Цалаев ва Евгений Вестник иштирок карданд. бояд гуфт ки ин филм бо ҳунарнамоии олии Муҳаммаҷон Қосимов ба хазинаи синамои миллӣ дохил шудааст. Какие претензии к советской власти? Мне 20 лет, я солдат. Я был ранен. У меня прострелили грудь. Подожди. Смотри. Говори спокойно. Кто тебя обидел? Да никто. Чаю хочешь? Не хочу. Я женился. И на мне где жить? У меня вот 3 месяца. Понял? Даже 2. Вот смотри. Смотри. Начальник ожидает отдела, давай. Садись. Чай не хочешь? Зеленый чай. Нет. Ты где воевал? Значит, от Бреста дошел до Москвы. На своих ногах. Своих. Кто ты? Товарищ ты, что ли, сидят? Сядь. Грейс. Ничего не скажи. Все, что скажешь, я знаю. Познакомься. Это солдат. Ему 20 лет. Он уже ранен. Он прошел от Бреста и до самой Москвы. Сейчас он женился, и ему надо жить. Бланк ордеров при тебе? Подписал чистый бланк. Бери 2 милиционеров и иди вместе с ним. Куда он укажет, силай. Не будут пускать силой. Я отвечаю. Ее мать была твоей сестрой, Турамо. Ты должна взять девочку к себе. филми ҳунарии Нисо амали нахустини ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Марат Орипов буд. ин асар ҳамчунин истеъдоди олии ҳунари филмбардорӣ Борис Севининро нишон медиҳад. Марат Орипов барои иҷрои нақши асосӣ толибаи мактаби миёна Галя Пулотоваро даъват намуда салиқаи нодири кор бо ҳунарпешагонро намоиш додааст. Я с упоением когда-то читал и перечитывал роман Лукницкого «Нисо». И я поставил себе задачу не только экранизировать роман, не только передать его дух, но еще, так сказать, и, как бы, так сказать, немножко раздев его излишнюю романтичность, сделать его ближе к жизни, ближе к действительности. Но еще и исследовать эту действительность, узнать о ней самому что-то побольше и поглубже. Но есть новый закон. По новому закону идите к своему русскому, толките скалы и жрите их. Жадный ты человек. На, возьми это.
подавись. Может пригодиться. Что ты сказал, Ишак? Мы начали снимать, и сама действительность, она указывала на привязки, которые возникали даже не в сценарии, а в ходе съемок. И таким образом была создана нами картина «Нисо». Самое, пожалуй, страшное в этой картине было то, что в ней было очень мало диалогов, всего 52 реплики, и поэтому, когда публика смотрела, все думали, что картина, ну, как это часто бывает в кинотеатрах, что пропал звук. На самом деле звук был, но там было все очень экономно. Мне не хотелось, чтобы люди говорили много. Мне хотелось, чтобы они действовали, чтобы к ним можно было присмотреться, чтобы их можно было, так сказать, полюбить, потому что так или иначе все мы, разговаривая там или что-то делая, всегда стараемся угадать желания тех, кто на нас смотрит. А мне хотелось, чтобы внутри кадра в этой картине все происходило так, как будто люди живут, так сказать, таким внутренним чувством и внутренним управлением. И поэтому они максимально естественные. И за ними следить одно удовольствие. И поэтому я не хотела, чтобы они говорили. филми «Нисо» соли 1968 дар озмуни синамогарони Осиёи Миёна ва Қазоқистон ба таври ҳаққонӣ ҳамчун нахустамали беҳтарини коргардони сол пазируфта шуд. Твоя жизнь, Бабо-Колон, созерцание истины. А счастье других. Слышите, люди? Этот пришелец оскорбляет святого отца. О чем тут говорить? Девчонку надо вернуть. Гнать ее, гнать! Гнать ее, отдать ее хозяину! Гнать ее! Отдать хозяину! солҳои 60 рушди кинои тоҷик дар авҷ буд, зеро он солҳо ҳам бинои тоҷикфилмро месохтанду ҳам режиссёрҳое ки вгикро хатм карда омада буданд ба мисли Анвар Тураев, Муқаддас Маҳмудов, Суҳбат Ҳомидов ва Маргарита Қосимова пайҳам бо шӯру шавқ филмбардорӣ мекарданд. соли 1964 киностудия ба ҷои нав мекӯчад. толорҳои босафо, сехҳо, устохонаҳо ва лабораторияи нав ки бо асбобу анҷомҳои навтарин муҷаҳҳаз буд, ҳамаи ин дар якҷоягӣ имкон медод ки истеҳсоли филмҳо ба сатҳи нави сифатӣ бардошта шаванд. дар он давра режиссураи ҷадиди тоҷик ташаккул меёбад. тағйироти замон сабабгори фасоҳат ёфтану қавӣ гаштани мавзӯъ, жанрҳо, пешрафти эҷодиёти филмсозон, болоравии дараҷаи маҳорати ҳунарпешагон, ҳунари филмбардорон шуд. این عمارتی که کدامی که دیده ایستادید این عمارتی اساسی تاجیک فیلم هم در اینجا ساختمان میرفت، کارمندان جایهای خود را میگرفتن و هم در اینجا دکوراسیون های دیگر رژیسورها ساخته میشدن. در این صورت چطوری که من گفتم از رژیسورهای نمایان کینوی تاجیک انور تورایف، مقدس اکا محمودов، مروارید قاسیمова، صحبت حامیدов، بسیار رژیسورهای نوجوانها تمام وگیک را تمام کرده به اینجا برای خدمت آمدند. در همین صورت بایگری تاجیک فیلم دوچند زیاد شد و ما برای گرفتن دیگر فیلم ها کوشش غیرت کردیم. شخصا خود من برگ سودخور با اشتراک زایرکا دوسماتوف، حبیب الله عبدالرزاقов، عطا محمد جانов و دیگر اکتورهای نامی که در تاریخ کینوی تاجیک سهم کلان گذاشتند به نوار گرفتیم. جناب قاری
با فکرم این جوانی کمبغل دقت شما را به خود کشید. نه من بابای چیکار دارم؟ میبینم که امروز سودایتان بی‌برار بود. کم سودا کردید. شما میدونید که من در یک روز فقط با 2 تنگه سودا میکنم. حالا همین طور گویی برای من کفایه. با من دهان شیرین کنم. از حساب ندارم. دهانم تل گویا قلمپور خورده باشم. دهان شیرین کنم. استید صبر کنید. با من گویید قاری امک چرا پولهای بیگانه رو گرفتید؟ من دیدم. و من چیکار هم میکردم؟ چرا نگیرم اگر پرتوته باشند؟ من میدونم گم کردن این پول گناهی عظیم است. از کمبغل را بودن آخرینش گناه نیست؟ خدا گناهی مرا میبخشد. فیلم مرگ سودخور از روی اثر استاد صدرالدین عینی و کارکرد لوکوفسکی و طاهر صابرов با کارگردانی خود طاهر صابرов تهیه شده است. نواربردار فیلم مذکور منصورов، رسام ایلوبویف و کمپوزیتور زیادالله شهیدی بودند. معلومات مفصلتر و جالب درباره فیلم مذکور را از خود شادروان طاهر صابرов میشنویم که از بایگانی دسترس نموده ایم. فیلم مرگ سودخور این یک فیلم بینهایت کلان تاریخی. در وقت بنوارگیری من بینهایت تشویشی زیاد کشیدم، چون که ظاهر دوسماتوف یک کسلی بینهایت بد داشتن که وی خون ایواز نمیشد، یعنی با روسی میگن بلاکرووی میگن، خونی سفید میگن. همون خیلی یک کسلی و گنده گرفتار شدن. شادروان میدونستن از کسلی خودشون، لیکن وزارت تندرستی برای ما بسیار وقت کم داد. گفت که من به همین وقت شما باید این اکتور رو خالی کنید. ما این فیلم رو در 4 ماه به نوار گرفتیم. هیچ امید نداشتیم. هم در بخارا، هم در کوچه های بخارا، هم در دوشنبه، هم در اینجا که اینقدر دکوراسی بینهایت چطوری که من گفتم کلان ساخته شدگی بود، در همینجا شب و روز ما خدمت میکردیم. هم در این فیلم بینهایت اکتورهای جوان قوا آزمایی میکردن، مثل زول اسحن و نگذر شهریه که در این فیلم با این خیل استادی بینهایت کلان قوا آزمایی میکردن. بوریش فیلم در آن است که نه تنها ظاهر دوسماتوف استادی بینهایت بزرگی بود، در اون بود که هم این جوان ها از وی آتش می گرفتن. چطوری که من به شما گفتم آتش سوزان کینا در این صورت پیدا شد. هم استاهای کلان که در اینجا دیگر استاها که فیلم می گرفتن و ما هم در اینجا قوا آزمایی می کردیم. این جوش و خروشی این هنرمندها در همینجا رواج رونق گرفت. من به شما یک چی میگم، اگر تاریخ حاضر عطا محمد جانوف گیریم، بیاید تمامی بعد مرگ سودخور گرفتگی فیلم های وی را از نظر گذرانید و میرزا عبدالله در اشتراکی عطا محمد جانوف در فیلم مرگ سودخور همه تصمه های یک جای کنیم، میبینید که در کدام وقت وی در دنیا آمده است. میدونه بیدرک نگفتن اگر با استاد کلان تو قوا آزمایی کنی از وی ماندنی نمیکنی. این نقطه نظر حبیب الله عبدالرزاق هم همین خیلی. تمامی استادهای اگر شما خواهید که تاریخ تئاتری تاجیک بینید، گرید مرگ سودخور در آن را بینید. در اونجا پدر انور برهانی خودشان با فیلم اشتراک کرده. در اونجا اسمت ها در اونجا، عثمانکه در اونجا، جرایف ها در اونجا، تمامی گلگل شکوفانی اکتورهای بزرگی تاجیک فیلم در این فیلم اشتراک کردند و از این نقطه نظر
این فیلم نه تنها فیلم تاریخی، نه تنها فیلم تاریخی театре кино таджик. Купчую, мы с вами должны смотреть товар. А сейчас поспешите в банк, времени мало. Принесите еще 5000, мы быстро закончим дело. Так? Ага. Слышали новость? Какую? Большевики уже здесь. А? Банк лопнул. А? А? سمع الله لمن حمده الله أكبر خدایا عمرش رو دراز کن. کارگردان عبدالسلام رحیم فیلم خود خاکستر سوزان را با موضوع خیلی نازک و محرمانه دین در زندگی انسان بخشید. در تاریخ سینما به این موضوع احیانا رو می آورند. هنرپیشگان تمارا کوک و مقصودچو ایمتشویف، бурген танунц, софия туйбоева ва миравзал миршакаров авзои рӯҳияи қаҳрамонони худро бо самимият бидуни сохтакории барзиёд ифода карда тавонистанд. او چه خیلی کلان شده است. سالی پنجم است که به مکتب می رود. با او دین حق را کی می آموزاند؟ او سوره ها را از یاد می داند. او تنها کلمه ها را می داند ولی نمی داند که خدا و محمد کیستند. پیشتر بیا بشیم. با تو اینجا پسند است؟ پسند است. با من میمان. من با تو تمام مزار رو تماشا میدهم. جای فکر کردن نیست، اینجا مان. سرت را خم کن. حاجی کاکلت را میپرند. به نام خدا خوشبخت باشی. مگیر. از روی رمن جلال اکرامی 12 دروازه بخارا فیلم درباره انقلاب تاجیک به نوار گرفته شد. مؤلفان سناریو خود شادروان جلال اکرامی و ایگور ولادیمیرویچ بودند. سناریو به نهایت خوب قبول شد. در آنجا ابراز اساسی اسد مخزوم بود که آن را هنرپیشه خلقی تاجیکستان حبیب الله عبدالرزاقوف در سطح عالی آفریده است. فیلم البته به نهایت با بهای بلند قبول شد. این فیلم در یک سال زیاده از 25 میلیون تماشابین را به خود گرفت. با مکافات های دولتی و مکافات های هر گونه در فستیوال ها نایل گردید. Приготовиться! Отставить. Кажись, весь трибунал скачет в полном составе. На, прочти вслух. Революционный трибунал установил, что военком Сафар был связан с врагами революции и замышлял измену. За анархический поступок и самосуд трибунал выносит товарищу Асаду Максуму порицание, но возвращает ему оружие и пост командира революционного отряда. Прости, Асад. و به سبب برای آموختن تجربه استادان ماهر اداره کننده چنین عظمت‌های فولادین و نووسیبیرسک دوردست نرفته است. نه، آدمان نمیتوانند و حق ندارند دنیا را تغییر ندهند. آدم غلام طبیعت مدهش نیست و حکمران و از نو سازنده است و انسانان در حیات خود این گونه عجایبات را ندیده بودند.
партияи мо 30 сол пеш аз ин қарор дод ки канали обёрикунандаи вахшро бунёд намуда мамлакатро аз муҳтоҷӣ ба пахта доштааш раҳо диҳад ва мисри советии худро ба вуҷуд оварад. солҳои бисёри меҳнати бунёдкорона гузаштанд. одамони ҷасур дашти ташнаро ба ватани пахтаи маҳин нахи советӣ табдил доданд. дар ин ҷо аввалин лампаҳои электрикӣ фурӯзон гардиданд. дар ҳамон канали вахше ки геси шаршара бунёд гардидааст. дар он солҳо дар ҷумҳурӣ силсилаи бунёди нерӯгумҳои вахш идома меёфт. ходимони синамои тоҷик ҳамеша ҳамсафари бинокорон буданд ки номи филмҳои мустанади он солҳо аз меҳнати фидокоронаи ҳамдиёрони мо шаҳодат медиҳад. диловарӣ дар зарафшон, тиллои сафед, ин баҳор дар норак, фотиҳаи меҳнат, салом завод, тоҷикистон бунёд мегардад ва ғайраҳо. дар синамои миллӣ ҳам тағйироти рӯзгор ба сӯи беҳбудӣ мушоҳида мешавад. вахш ҳазорон тонна харсангҳоро фурӯ бурда маҷрои худро бо роҳе ки одам нишон дод тағйир дод. вахш чун ҳайвони бадон афтода ва иродаи бинокорон мутеъ шуд. филми нави коргардони маъруф Борис Кимягаров бо амри дил бори дигар бо нақшофарии олии ҳунарпешагон Муҳаммадҷон Қосимов, Лев Середин, Татьяна Пелцер, Светлана Норбоева, Марьям Исоева ва Гурмин Завқибеков бинандагонро мафтун кард. дар ин филм Бимбулат Вагаев бори аввал дар киностудияи Тоҷикфилм ҳунарнамоӣ намуд. минбаъд ӯ дар беҳтарин филмҳои Борис Кимягаров ки эътирофи ҷаҳонӣ пайдо карданд, нақшҳои умдаро иҷро намуд. Понимаешь, Камал, что дело не в них, а в нас. Каждому свое. Надо жить, как велит сердце. Нет, я такой глупости не сделаю. Меня с моего места только на мазор с оркестром. Прощай, дорогой товарищ. Бом-бом-бом. Смотри, Камал, а то эти при жизни бом-бом-бом, прощай, сыграют. Выбросит тебя жизнь. Вот так. Это кого выбросить? Саидова выбросить? Нет, это ты всю жизнь всякого впереди себя пропускал. А попробуй меня свалить. Лоб расшибет. Эй, молодежь, с кем потягаться? Осторожней, Камал. филми Дили ман дар кӯҳсор номи дигар низ дошт. мақоми тавлид ки он услубан аз асари пешинаи Марат Орипов фарқ мекунад ва далел он аст ки ҳунарвар дар ҷустуҷӯи васоити ҷадиди тасвир аст. ӯ эҷодиёти худро дар маҷрои шаклҳои нави таҷассуми экранӣ меҷӯяд. Это была картина следующая «В горах мое сердце». Я прочитал сценарий, где очень было, значит, сказано и раскритиковано покупка невесты, Колым. Я, конечно, подумал, что это такая архаика, которая не дает вдруг копнуть что-то, сказать, какой-то жизненный материал. Но вместе с тем
всякий повод хорош, потому что, так сказать, ничего не делая, сидеть можно без конца. И взялся за эту картину. И мы ее снимали, я бы сказал, импровизационно. Мы отталкивались от актеров, мы отталкивались от того, что вот приезжаем на какое-то место, вот что подсказывает это место, вот что здесь может быть, что здесь может происходить, с теми характерами, которые вокруг нас. У меня на картине снимался чудесный актер Станислав Хитров, просто на которого смотреть было интересно. И вот я все думал, ну как же его проявить в новом качестве, еще в каком-нибудь качестве, как же его снять? И вот так вот все время я придумал какие-то сцены, и мы снимали, не задумываясь над тем, что существует план, что существует сценарий. От сценария осталась, когда картина была сделана, одна реплика всего. К вечеру устаю быть честным. Я запомнил эту реплику. Хорошая была реплика, поэтому я ее обязательно, так сказать, затормозил и оставил в картине. филми коргардон Суҳбат Ҳомидов бохӯрӣ дар назди масҷиди Кӯна дар бораи истиқоматкунандагони як ноҳияи хурд ки бо як гурӯҳ дуздону қалобон барои хазинаи амир мубориза мебаранд қисса мекунад. Наворбардори ин филм Заур Дахте буда дар нақшҳо Нуралиев, Хамиятов, Завьялова, Ҷабраилов, Анвар Тураев, Гурмин Завқибеков ва дигарон ҳунарнамоӣ карданд. بهر منزل رسد پیغام یادم زمین و آسمان گهواره او شکوهی کو دارد نام یادم با نامی نیک شهره بیمانی در جهان ای آن که راه راست پیموده ای بدان موی سفید کوه چو پیران روزگار نوری خیرت ببارد و گوید که هوش دار عشق است که گرم میکند دل را به زندگی بگذر ز خط تقدیر و بگذر ز بندگی هر عقده وا می شود گویی که این منم مشکل ندارد مشکل زیرا که آدمم مشکل بودنت خوب دلی مردم را خرم نمودم با جان مردمان دل بودنت خوب علاجی کن تو کاری به علاجه که باشد عمر انسان در رواجه شکوهی کوه دارد نادم بینه تو بر سرش از مهر تاجه شکوهی کوه دارد نادم
Вы не боитесь одна на перевале? Нет. Храбрые. коргардонзан Марворид Қосимова аз рӯи сценария Ҷурабоев, Носик ва наворбардории Заурдахте дар бораи ронандаҳо, меҳнаткашон ва роҳсозони ағбаҳо филмбардорӣ намуданд. дар нақшҳо Маҳмуд Тоҳирӣ, Шомансурова, Раҳматуллоев, Раҳимов ва дигарон ҳунарнамоӣ намуданд. Go! рояли сафед фурӯхта мешавад. ман рояли сафед мехоҳам. масҳакаи мусиқавии рояли сафеди коргардон Муқаддас Маҳмудов аз рӯи филмномаи Темур Зулфиқоров то имрӯз таровати худро гум накардааст. бинандаи имрӯза аз он парво надорад ки дар замони худ мунаққидон атрофи ин филм чӣ баҳсу мунозираҳое доштанд. яке онро ҳамчун мавзӯи бегона, дуршавӣ аз ҳақиқати зиндагӣ танқид карда даъво дошт ки дар филм истифода бурдани мусиқии эстрадӣ мақбули ҷомеаи мо нест. дигари услуби нави масҳакаи миллӣ нақшофарии олии ҳунарпешагон Сталина Азаматова, Нина Шацкая, Фрунзик Мукртчян ва Тамара Коковаро тавсиф мекарданд. замон худ ба ин асар баҳои сазовор дод ва рояли сафед ба қатори филмҳои маҳбубтарини мо шомил гардид. роялро диҳед, мешунавед, роялро диҳед. ман шуморо илтимос мекунам. من شما را دوست بدارم. من خردترین بختی انسانی را میخواهم. دیگر قوت ندارم. شما عشق اولین من. ایستید، خواهش میکنم. من از مسکو، از آثارخانه اسباب‌های موسیقی، من از حساب خودم آمدم.